ब्लेमूय करना म्हणा, कारण खुबशे लोक अनपड आसा, अजून तांकां तो फॉर्म भरपा येना, फॉर्म भरपा येना म्हणून अनपड म्हणटा. अर्जुनान ते अनपड न्हय, तेंय तूं सांगता तो तुजे आमी अनपड म्हणटा फॉर्म भरपाक, आनी तो फॉर्म भरपाक कोणाकडच्यान तरी फॉर्म भरून दिले पडटा. आतां सुद्दां तांकां तेच करचें पडटा, कोणाकडच्यान तरी आतां जो लोड आमी अप्रुवल केला तो ऑटोमॅटीक लोड अप्रुवल केला, म्हणजे जे बील तांकां येता आनी ताजेर जो लोड येता हायस्ट लोड तो आमी अप्रूव केला. म्हणजे लोड एलटी कनेक्शन जे आसा ते 5 kW आणि जे 3 फेज कनेक्शन आसा ते 10 kW पर्यंत जाता. आता थोडे टेक्निकल पॉइंट जे आसा ते बाब स्टीफन तुमकां एक्सप्लेन करता आणि त्या प्रमाणे मागीर हांव परत तुमकां बाकीचे एक्सप्लेन करता. सगळ्यांक तुमकां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुका जशें सरान सांगलां, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 मुख्य कारण आसात. पयलें कारण म्हणल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हज्या डिपार्टमेंटान जी पेनाल्टी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 तेजी म्हायती दिवपाक एज पर द डिसिजन टेकन बाय द गव्हर्मेंट. आय एम हियर टू कन्वे दॅट डिसिजन. नंबर 1. नंबर 2, जो रिजन त्या रिजनाक लागून आमी पेनाल्टी लेवी केल्ली मिन्स एक्सेस सँक्शन लोडाच्या एक्स्ट्रा लोड जो घेतिल्लो आनी त्या पासून ती पेनाल्टी लेवी केल्ली, तेजें मेकॅनिझम कशे भशेन आमी ती रेमेडी त्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन कसो काडला, कसो तो लिमीट दवरला फॉर सिंगल फेज आनी फॉर 3 फेज ऑटो एनहान्समेंट आनी अबाउट सर्टन लिमीट कितें आमी कंज्युमरांक करपाक जाय तेजे म्हायती दिवपाक. सो दीस आर द 2 बेसीक रिजन आनी 2 इम्पॉर्टंट म्हायती. पयलें म्हणल्यार एज पर द गव्हर्मेंट डिसिजन जी पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 इज स्टॉप. नंबर 1. नंबर 2, जी लोकांनी पेनाल्टी ऑलरेडी भरला फॉर लास्ट 7 to 8 months ती सबसिक्वेंट बिलां आमी क्रेडीट करतले. 80 to 90% लोकांनी ती बिलां भरिल्ली. थोडेशा लोकांची भरूं नाशिल्ली ती पेनाल्टी आमी तिसरे काडटले आनी रिवायज बील करतले. अशें आमी ऑलरेडी सगळीं बिलां रिवायज केल्लीं आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी जेन्ना रिवायज जावन आमचे सर्क्युलर पब्लीक नोटीस आमचो सायन जाल्लो आसा, ओन्ली आफ्टर दॅट आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो ऑल टुगेदर ऑन द एवरेज 70,000 कंज्युमरांची पेनाल्टी आमी लेवी केली. आमचे कडेन कंज्युमर आसाय अप्रॉक्सिमेटली 7,50,000. अराउंड 10% there was a penalty levied on the consumers. This shows कि 90% of the consumers are already within the sanction loop. This was regarding the penalty, that it is stopped, it is removed, whoever not paid, and it will be credited in the future bills. These bills are ready. We already started distributing it from yesterday. The second thing, mechanism, how to find solution and what remedy we have found, on that I need to speak. आता लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून कित्याक 70,000 लोक आसा तेमी इजिली आनी तांकां बर्डन जावचो न्ही म्हणून आमी एक मेकॅनिझम तयार केल्लो आसा. आता सिंगल फेज सप्लाय ज्या लोकांची कनेक्शनां सिंगल फेज आसा 1 किलोवॅट, जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल, तो मे बी सर्टन एप्लायन्सीस लायक AC घातली, मे बी गिजर घातलो, ऑर सम फॅन्स ऑर सम पॉयंट्स वाडोवन तो 1 किलोवॅट जाला तो 3 जालो. So meter will record 3 kilowatt and department will take that 3 kilowatt as a sanction load. आता 1 kilowatt झाला तो 4 kilowatt हो जाला because of increase of load. So we will take it 4 kilowatt. असं करून भरिया तो up to 5 kilowatt झाला. So up to 5 kilowatt, within 5 kilowatt we will automatically enhance the load. मुख्य लोकांक ते ऑनलाइन अप्लाय करपाची गरज ना. up to 5 kilowatt तो meter record करता, that will become the sanction load. आता after 5 kilowatt what we have to do is they have to apply online because after 5 kilowatt the connection from single phase to 3 phase जाता. आता लिमिट आम्ही 5 कित्याक दिला? Most of the state like Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Goa, most of the utilities, most of the SERCs, with state electricity regulatory commissions, they have kept this limit as 5 kilowatt. आता समज 5 च्या चड जाल्यार कितें जातलें, खूब कनेक्शन सिंगल फेज आसल्यार अनबॅलन्स जाता. अनबॅलन्स जातकच ओवर हिटिंग जाता, न्यूट्रल करंट जाता, इम्बॅलन्सिंग वोल्टेजीस जाता. सो सारकी वोल्टेजीस मेळना, सारको लोड मेळना आनी ते ट्रान्सफॉर्मर इफेक्ट जाता. त्या पासून ती लिमिट डिफायन केल्ली आसा. सो वेर एवर पॉसिबल फॉर अ सिंगल फेज वी विल ऑटोमॅटिकली एनहान्स हिज लोड एज लॉंग एज इट इज विदिन 5 किलोवॅट. द मोमेंट इट क्रॉसीस 5 किलोवॅट, that consumer, त्या कंज्युमराक ऑनलाइन अप्लाय करचे पडटले विथ डॉक्युमेंट्स
and we will give 3 months. After 3 months, if they don't do, we will try to remind them with notices. But we will help them to get it enhanced or change the single phase to 3 phase. Within this period also, these 3 months, we will not levy any penalty. But one important point everybody should know, and many people are saying, why then you have not taken this decision before? Because केन्ना load increase जाता, तेन्ना वायरिंगाची capability ती sustain करपाचो तो कारण ती check करपाची असता. कित्याक खूब फाटी आमी जो load 20 वर्सां 30 वर्सां तो घेतिल्लो तो इट इज 0.5 किलोवॅट आनी आयज एकूय दोराकचें ना which is 0.5 किलोवॅट. सो जेन्ना समज तेणी बारीकसो वायर घातिल्लो 1.5 स्क्वेअर मीटर तो लोड घेवपाक तो शकचो ना. 90% लोकांनी इलेक्ट्रिशियनाचो हेल्प घेवन ऑथरायज कॉन्ट्रॅक्टराचो हेल्प घेवन कित्याक तो टेस्ट रिपोर्ट आसता की कोणाक तरी दाखोवचें पडटा बाबा हें आमचें वायरींग सारकें आसा, आपल्याचो मिटर सारको आसा, मिटर चेंज जावपाचो आसा, काय ती वायर अंडर सायज आसा, अंडर सायज वायर आसली आनी तुवें एक एप्लायन्स वाडयत गेले जाल्यार ओवर हिटींग वील हॅपन, insulation will burn, and there can be safety and fire hazards. Therefore, we kept at 5 kilowatt. आता for 3-phase consumers, let's say few of the consumers, let's say लोक आसतले, it's 3 kilowatt, but they must have taken